ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.1। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିଷୟର ନାଁଟି ଅଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 35। 35ରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 3 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, 5 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, ତେଣୁ 35ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, 3 ହେଲା ଏକ ଅଙ୍କ, 5 ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍କ। କେତେକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, 45 ନେଲି। 45 ଏକ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରେ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 4 ଏକ ଅଙ୍କ, 5 ଏକ ଅଙ୍କ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରନ୍ତି? 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅଙ୍କ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। କିନ୍ତୁ ଏଠି 9ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଆଉ 0 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ। ଟୋଟାଲି ଆମେ 10ଟା ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଅଙ୍କ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା। ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଲା, 2ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କର। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଏ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରୁଛି? 21 ଯେଭଳି, 23 ସେଭଳି, 45 56 ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଙ୍କ, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେଭଳି 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବା, 4ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, 7 ଏକ ଅଙ୍କ ନା ସଂଖ୍ୟା ନା ଉଭୟ? କହିଲ ପିଲା ଦେଖି, 7 ଏକ ଅଙ୍କ ନା 7 ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନା ଉଭୟ? କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖି? ଭଲ ପିଲା, ଅପସନ୍ 3ଟା ଅଛି, କୋଉ ଅପସନଟା ଠିକ? 7 ଏକ ଅଙ୍କ ନା 7 ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନା ଉଭୟ? 7 ଉଭୟ ଅଙ୍କ ଓ ସଂଖ୍ୟା, କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବନି? ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ 7 ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍କ, 7 ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ଆମର ଏଇ ଅପସନଟା ଠିକ ହେବ। ତେଣୁ ଅଙ୍କ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ, ଏଇ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାର ନାମ। ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ କ'ଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ? ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 47, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସଂକେତ। ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଅଙ୍କରେ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ। ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା 47। ଏଠି ଧର ଲେଖିଲି 53। 53 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ କୋଉଥିରେ? ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବା 53। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? এই দুইটা জিনিস প্রথমে আগে শিখিল। প্রথমে সংখ্যা କ'ଣ অঙ্ক କ'ଣ জাଣିଲ, দ্বিতীୟରେ ଜାଣିଲ ସଂଖ୍ୟାର ସଂକେତ କ'ଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 9। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1। ସେଇଭଳି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 9, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 10। ତାପରେ 3ରେ ଆସିଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 999, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 100। এইଭଳି ଆମେ 9 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଚତୁର୍ଥରେ ନେବା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? 9999, 4 ଅଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1000।
तापर आम ना 5 अंक 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या है 99,999 एटा 10,000। वर्तमान ये जो बृहत्तम और क्षुद्रतम जापर यहाँ हूँ 1 अंक यहाँ हूँ अंक 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक भितर बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या मान तुम सब जान से बेले तुम गोटे टेबुल करी तुमको दिज्व कार्यफल टेबुल रे तुम 1 अंक रु 9 अंक पर्यंत बृहत्तम संख्या और क्षुद्रतम संख्या लिखि मत देखो। बृहत्तम क्षुद्रतम कौन जान ये जो संख्यार एकक देला यहीटा गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस आम हिसाब कला बेले आमर ये एककटा बेसी आमर गुरुत्वपूर्ण थाए केमिति मनकर 100 लिखिली 100 लिखिली पचारि 100 जी केते 10 केते 10 हला 1000 1000 जी सबको 10 रे परिणत करवा केते 10 हम 110 यदि 1 अयुत लिखी केते 10 हम 1010। अच्छा 1 लक्ष लिखने केते 10 हम 10,000 10 से 1 नियुत लिखिले केते 10 हम 1,10,000 से 1 कोटी लिखिले केते 10 हम है 10 लक्ष 10 ये 10 हम जो भाई 10 कली से भाई 100 भी विभक्त कर जब पचर 1,000 जे 10 सब जान 1000 जान 100 रे परिणत करवा गोटे संख्या मुनेली संख्यार स्थानीय मान आगे चिन्हवा तुम पूर्व क्लास संख्यार स्थानीय मान विषय जानिच एटा 2 1 एटा 5 10 एटा 400 एटा 3000 तेणु यही संख्यार स्थानीय मान हेले एटा 3000 आम ये 3000 लिखिपर 3000 एमती लिखिपर 3000 भी संख्या संख्या तो लिखिपर एटा 400 एमती लिखुच एमती भी लिखिपर 5 10 एटा 50 लिखिपर 2 1 जे 2 2 1 जे 2 से भाई आउ गोटे बड़ संख्याटा नवा एटा मुझे 7,82,815 तेणु यार ये 5 1 1 10 800 एटा 2000 8 अयुत 7 लक्ष यार स्थानीय मान सब जापर ये हूँ रहा 5 1 1 10 जी 10 800 जी 800 ये 2000 जी लिखिले 8 अयुत जी 8 4टा 0 7 लक्ष जी 7 5टा 0 एम को 2टा उपाय आम सूचई पार्टी जो 3000 एमती लिखिपार संख्या संकेत भी लिखिपार अक्षर भी लिखिपर तेणु ये सब स्थानीय मान तुम्हें द्वितीय श्रेणी ठारू पढ़ी पढ़ी आसुच संख्यार स्थानीय मान तेणु जोड़ा सब जान बर्तमान ये बाबद में गोटे कार्यफल तुमको दिज्व स्क्रीन उपर कार्यफलटी को तुम देख निज खातार तार उत्तर कर कमार व्यवहार कमार व्यवहार 2 प्रकार अच्छी कमार व्यवहार आवश्यकता कौन पड़ा ना बड़ बड़ संख्या मान को आम सहजरे पढ़ाई कमार व्यवहार कर कमार व्यवहार लिखन प्रणाली 2 प्रकार गोटे है भारतीय संख्या लिखन प्रणाली आ गोटे आंतर्जातीय संख्या लिखन प्रणाली ये गोटे अंक लिखुची भारतीय संख्या लिखन पद्धति आम कमा व्यवहार कर लिखा 4 5 7 2 9 2 0 कौ कौ जगह आम कमा देवा ये भारतीय संख्या लिखन प्रणाली आम कौ जगह कमा देवा यहाँ 1000 जगह कमा देवा यहाँ लक्ष जगह कमा देवा कोटी जगह कमा देवा
ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୋଉଥିରେ? ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଲେ? 1000 ଜାଗାରେ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଦେବା, କୋଟି ଜାଗାରେ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ନମ୍ବର 2 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। यार विधि कौन, ता नियम कौन आम देखा। ये गोटे संख्या लिखा, गोटे संख्या लिखा, ताकू आंतर्जातिक संख्या प्रणाली केमी व्यवहार करवा। कमा दे 3 4 5 7 0 8 9 2 1 8 ये कौट कौट कमा दबा ना 1000 जगार कमा दबा, आउ गोटे अयुत जगार कमा दबा। 1 10 100 1000 1000 गोटे कमा रहा। 1 10 100 1000 अयुत लक्ष, लक्ष जगार गोटे कमा दबा। 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत। कौ जगार कमा दबा टे खातार लिखि नियो। गोटे है नियुत, आउ गोटे है 1000। ये दुईटा हूँ आंतर्जातिक संख्या लिखन प्रणाली कमा दि जाए। तीन टांग छाड़ी कमा दिहला, पुणी 3 टांग छाड़ी कमा दिला, दुई टांग छाड़ी कमा दि जाए। किंतु एठी प्रथम 3 टांग छाड़ी 1000 जगार दिया कमा, तापर लक्ष जगार कमा दिहला, तापर कोटी जगार कमा दिगला। ये है आजिकार विषय वस्तु। तुम बही जो अभ्यास कार्य 1.1 अच्छी से तुम निजे खातार कर। जदि किसी कहार सन्देह थाए ताले मते पचारिब। आ स्क्रीन उपरे मु दुईटा जो कार्यफल देउची ताको तुम खातार करी मते देखैब। जदि बुझीबारे कहार कोटी असुविधा थाए ताले मते पचारिब। परवर्ती क्लास रे आमे पढ़िबा जो बड़ संख्या मानकर स्थानीय मान एवं विस्तारित रूप कार्य करियाणी करिवो। एवं स्क्रीन उपरे जो दुईटी कार्यफल दिखाई वर्तमान करी मते देखाइबो।